1 2 1 2 1 শ্বাস ছেড়ে দাও 2 আবার দুটো পা একসাথে হাত সেম জায়গায় থাকবে দুটো পা একসাথে করে কোমর থেকে পায়ের আঙ্গুলকে উঁচু আনার চেষ্টা করো 1 2 হাত 2 ডাউন এইভাবে রেডি সবাই রেডি স্টার্ট 1 2 1 ओम धूम शांति आंतरिक शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति पृथ्वी शांति रावो शांति रहो शांति यशोदय शांति ऋषदेव शांति वनस्पतय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मं शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सर्वं शांति शांति देव शांति शांति देव शांति